Okay, everybody, it's time for us to check your answer. Setelah kalian mengerjakan soal pada kesempatan ini sejumlah 20 nomor, 20 numbers, waktunya kita akan membahas soal dari nomor ke nomor sampai nomor 20. Untuk bahasan kali ini kita beri judul Let's discuss our English test. We start from number 1. Look at the text. What kind of text is it? That's right, it is a message. Ini pesan ya, pesan, short message, pesan singkat. Okay, look at number 1. What does Ferry want to highlight? Ini dari pertanyaan ini, kira-kira want to highlight, apa yang ingin Ferry highlight? Highlight, ya mungkin kata yang baru ya, highlight. Ya, highlight itu artinya menyoroti. Bahasa Indonesianya menyoroti. Apa yang ingin Ferry soroti, yang ingin Ferry fokuskan untuk mengirim pesan di atas ya. What does Ferry want to highlight? A. The last midterm test. Apakah berkaitan dengan last midterm test? B. Studying together to prepare a test. C. Asking for agreement for studying together. Asking for, meminta persetujuan, agreement for studying together. D. Praising Fandi or becoming the best student in his class. Praising dari kata praise, memuji Fandi karena menjadi siswa terbaik di kelas itu. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Kita cek dari atas. We will have midterm test next week. All of us know that you are the best student in our class. What do you think if we study together at your house tomorrow? Saya kira ini fokusnya pada baris kedua ya. What do you think if we study together at your house tomorrow? Please let me know. Oke. Dari pilihan A, B, C, D, kira-kira yang mana? Kita cek jawabannya. Iya. Good. The answer for number 1 is C. Asking for agreement for studying together. Number 2. What will Fandi probably do in response to the message? Probably. Siapa yang tahu artinya probably? Ya biasanya untuk pertanyaan kadang-kadang ada kata probably atau likely. Itu artinya mungkin ya. Berarti kalau diartikan menjadi apa yang mungkin Fandi lakukan merespon pesan itu. Jadi setelah mendapat pesan itu Fandi kira-kira ngapa? Tadi ada pertanyaan, what do you think if we study together at your house tomorrow? Itu ada pertanyaan gitu dari Femni. Nah sekarang Fandi gimana jawabannya? Kita mulai dari A. Come to Fandi's house, datang. Wait for his friends, tunggu. Text Fandi directly, langsung nge-text, langsung SMS, langsung ya apa-apalah. D. Prepare the test. Ya, which one? Which one is the answer? Okay, let's look at the answer for number 2. Correct. The answer is C. Text Fandi directly. Jadi kan tadi ada pertanyaan mengajak kalau mau bagaimana pendapatmu, nah, berarti kan berarti langsung kirim, bisa tidak, text Fandi directly. Go to number 3. Ya, kita berganti teks. Ini sudah ganti teks. Ini teks apa namanya? Notice ya. Oke, kita lihat number 3. Look at number 3. The notice is aimed to. Is aim. Ada kata is aim. Aim itu ya, untuk notice itu ditujukan, dimaksudkan untuk, berarti notice itu dimaksudkan untuk apa? Aim. Kita lihat dari A. Make the visitors
know the time of the garden opening hours. Dalam bacaan ada kata Palace Garden Gate opening hours 7 a.m. until 6:30 p.m. Itu apakah A. Make the visitor know the time of the garden opening hours. B. Let the visitors understand. Ini understand to come after the hours, untuk datang setelah hours, jam-jam itu. C. Remind, mengingatkan. Remind the visitors to come to the garden. Or D. Permit, mengizinkan the visitor to come after hours. Dari tulisan yang besar itu kira-kira jawabannya yang mana ya? A, B, C, or D? Oke, we can check now. That's right. Number 3 is A. Make the visitors know the time of the garden opening hours. Jadi untuk agar para visitors, pengunjung mengetahui waktu jam-jam buka dari taman itu. Oke, go to number 4. Masih berkaitan dengan teks tadi, notice number 4. The readers will bla 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 after reading the text. Berarti setelah baca teks ini, the readers will akan ngapa? Kita lihat A. Not trust. Trust itu percaya ya, tidak percaya. The trespasser. Trespasser itu apa ya? Pelanggar. Gak mempercayai para pelanggar. Orang-orang yang melanggar itu namanya trespasser. B. Play soccer in the garden. Soccer itu football ya, hampir sama dengan sepak bola. C. Remain, tetap in the garden after hours. Berarti tetap berada di garden setelah jam-jam itu. D. Not take their dogs, tidak membawa anjing-anjing mereka playing in the garden. Jadi kalau setelah membaca itu terus tidak membawa anjing-anjing ke taman itu. Jadi sesuai dengan waktunya itu, opening hours-nya ya. Oke, which one? Which one is your answer? Okay, let's look at the answer for number 4. Good. Number 4 is D. Not take their dogs playing in the garden. Okay, now we can continue to number 5. Number 5, ada teks, another text. Ini teks yang lain ya. Ini kira-kira teks apa ya? Oke. Number 5, what is the writer's intention to write the text? What is the writer's intention to write the text? Ada kata intention. Intention itu hampir sama dengan purpose ya, maksud, tujuan, keinginan. Apa keinginan menulis teks itu? Jadi ada congrats on taking home the best art award. Ini berarti kartu ucapan. It make me so happy to see you thrive in art class. I have every bit of faith in you that you will only continue to excel as the years continue. Oke. Kira tujuan penulis apa? Ada tulisan kayak gini. To share happiness on winning the best art award. Berbagi kebahagiaan saja. B. To congratulate on one success in the art competition. Ini artinya memberi selamat karena keberhasilan. One success, keberhasilan seseorang. One-nya seseorang ya. Orang. One success. C. To show happiness on his or her achievement in the art competition. Ini menunjukkan kebahagiaannya pada achievement, prestasi dia di lomba seni art. D. To announce, mengumumkan his or her achievements as the best performer in the competition. Mengumumkan saja prestasi dia sebagai seorang penampil yang terbaik di kompetisi itu. Kira-kira yang mana ya? Ya, cek the answer number 5. B. Ya, karena kartu ucapan yang di atas sudah ada kata congrats, berarti to congratulate on one success in the art competition. Good. Number 6.
It makes me so happy to see you thrive in art class. The sentence shows that the writer might be, berarti dari kalimat yang diambil dari bacaan itu, kalimat dari bacaan itu, ungkapan dari bacaan itu. Terus the sentence shows that the writer might be, ini penulisnya mungkin seorang apa? Ya, an expert, an art expert, an art teacher, an art observer, or an art designer. Ini dia dari depan sampai ke belakang. Ada kata-kata kunci enggak? Apakah ada kata happy, ini sudah bisa? Apakah ada art class, itu sudah bisa untuk mengambil pilihan dari A, B, dan C atau D. Ya, kita cek aja langsung ya. Oke. Yes, correct. The answer is B, an art teacher. Why? Mengapa? Ya, tadi di dalam kalimat tadi, ungkapan tadi itu ada kata art class, sehingga yang paling mendekati adalah an art teacher. Oke. Number 7. Okay. It's another text. It's an announcement, pengumuman. 7. What is the text about? Teksnya tentang apa ya? What is the text about? Teksnya tentang apa? Ini kita lihat langsung dari kalimatnya aja. There will be a basketball competition for SMP students next month, March 12 to 15. Ini there will be, akan ada. Our team will practice every day during this week. Jadi tim kita akan berlatih setiap hari selama minggu ini. We shall win. Keep up good teamwork. Ya, Coach Rahmat Pradana. Oke, kita langsung ke pilihannya. Yang A, a basketball practice for SMP Harapan Bangsa Tim. Apakah ini praktisnya, latihannya? Ini teksnya tadi. A basketball competition held by SMP Harapan Bangsa. Apakah ini competitionnya atau latihannya kalau dilihat dari pengumuman tadi? Yang C, a basketball team commitment. Ini komitmen to win, untuk menang the next competition. Or D, a basketball competition schedule, jadwal. Apakah jadwal kompetisinya yang mana kira-kira? Apakah latihannya, kompetisinya yang B, komitmennya yang C, atau jadwalnya, schedule-nya? Ya, kita cek saja. Oke, good. Number 7 is A, a basketball practice for SMP Harapan Bangsa Tim. Berarti yang A ya, karena tadi untuk kompetisinya belum, berarti disiapkan untuk latihannya, praktisnya. Oke, number 8 masih bacanya sama, announcement. What will the basketball players likely do after reading the text? Likely itu tadi sama dengan probably tadi, mungkin. Berarti kalau kita artikan, jadi apa yang para pemain bola basket akan lakukan, yang mungkin akan lakukan setelah membaca teks itu. Baru membaca, habis membaca itu apa? Make an effort to win the competition with no practice. No, ada kata no practice. B, keep practicing once a week for the competition. Keep practicing, terus berlatih once a week. Once itu ya satu kali. A week for the competition. C, practice intensively once a week. Berlatih secara intensif sekali seminggu. D, practice intensively and keep up the teamwork. Berlatih secara intensif dan terus menjaga kerja tim, teamwork. Kira-kira yang mana dari bacaan-bacaan tadi itu? Apakah kalau A itu ada kata no practice, kalau yang B itu ada kata once a week, kalau yang C ada kata once a week, atau yang D? Kita cek ya. Oke, the answer is D. Practice intensively and keep up the teamwork. Number 9, still announcement.
keep up the good teamwork. Ini diambil dari bacaan ya, terus ada underline, ada garis bawah. Keep up the good teamwork. The underline words can be best replaced by dapat diganti dengan, jadi boleh diganti. Yang mana? Apakah continue, follow, hold, take? Sudah bisa semua ya kata-kata pilihan ABCD. Sekarang langsung aja kita lihat jawaban. Good. Yang continue, melanjutkan. Keep up, lanjutkan. Continue. Okay. Number 10. Okay, it is a new text. What kind of text is it? Okay, good. It is advertisement or advertisement, iklan ya. Okay, nasi jamblang. Number 10. The intention of writing the text is, masih ingat kata intention tadi ya? Maksud, tujuan. Tujuan dari menulis teks itu adalah, jadi ada iklan seperti itu, tujuannya untuk apa? Tujuan nulisnya apa kalau iklan itu? A. To describe how to make nasi jamblang, mendeskripsikan bagaimana membuat nasi. B. To amuse. Amuse itu menghibur pembaca. To amuse reader by enjoying nasi jamblang in Cirebon. Or C. To describe that nasi jamblang is made in Cirebon Regency. Melukiskan juga, nggak yang Cirebon. Or D. To persuade itu membujuk, mengajak, boleh, merayu, boleh. To persuade readers to buy nasi jamblang in Cirebon Special Restaurant. Oke, iklan itu apakah yang A, B, C, atau D? Ya, kita cek hasilnya. Number 10. Good. D. To persuade readers to buy nasi jamblang in Cirebon Special Restaurant. Ya, kalau iklan itu kan tujuannya untuk mengajak, membujuk agar para pembaca itu membeli kalau di situ karena ada restoran. Buy nasi jamblang in Cirebon Special Restaurant ya. Go to number 11. Ya, same text, bacanya masih sama. How can the readers get a good flavor of nasi jamblang in Cirebon? Bagaimana pembaca mendapatkan good flavor? Flavor itu apa ya? Rasa ya. Bisa mendapatkan rasa yang bagus dari nasi jamblang yang Cirebon. Jadi caranya bagaimana? Oh, yang A, buy dengan asking the expert to make it. Expert itu ahli, meminta ahli untuk membuat KWK ya. Or B, visiting Cirebon Special Restaurant, datang ke sana visit. Or C, calling the readers in Cirebon to find them, menelpon pembaca. Or D, by practicing to cook, praktek untuk masak, memasaknya at home with the expert, dengan expert ahlinya. Which one? Okay, the answer number 11 is B, by visiting Cirebon Special Restaurant. Kan tadi iklan, makanya ya datang saja. Okay, number 12. Okay, masih sama bacaannya ya, the same text, advertisement, iklan. We are the experts. Kami ahlinya, kami para ahlinya. The underlined words mean that the restaurant, berarti yang di garis bawah saja yang difokuskan, bahwa restoran itu cooks many kinds of food for the customer, memasak banyak kinds, macam. B, has a good experiences, mempunyai banyak experience, banyak bagus ya, mempunyai pengalaman yang bagus in preparing delicious nasi jamblang, delicious lezat, jadi punya pengalaman. Yang C, sends many cooks, mengirim banyak cooks to learn how to make delicious nasi jamblang. D, train students, melatih siswa to prepare many kind of special rice in restaurant. Okay, I am sure you can answer number 12 correctly. That's right. B, has good experiences in preparing delicious nasi jamblang, mempunyai pengalaman yang bagus, itu berarti expert. Go to number 13. Sekarang kita ganti tag. What kind of tag is it? Okay, I'm sure you know. It is a label.
Number 13. The writer wrote the text to, wrote itu dari kata write ya, menulis. The writer wrote the text to, berarti penulis menulis teks itu untuk, berarti tujuannya, tujuan dari label atau teks itu apa? Masih ingat ya? Yang A, inform the total carbohydrate in the product, ini hanya karbohidrat aja. B, describe the taste comparison of the product. Or C, present the detailed information of the product. Present, menyajikan, menampilkan detailed information. D, illustrate the amount of the calories in the product. Oke, saya yakin kalian sudah tahu, sudah masih ingat tentang label. Ya, kita cek. Number 13, the answer is C. Present the detailed information of the product. Detail information, biasanya label itu loh. Purpose-nya, tujuannya itu biasanya ada detail information. Oke, number 14. The 14th, it is still label. What may we get? What may mungkin ya. Apa yang mungkin get kita peroleh from reading the text? Setelah baca teks itu apa yang kita peroleh? A, the ways, cara to keep the product, menyimpan aja. C, the composition of the product, komposisinya. C, the steps, langkah to produce the product. D, the taste comparison, perbandingan rasa of the product. Taste comparison. Oke, sudah paham ya? Oke, di dalam bacaan juga ada. Diperhatikan pelan-pelan. Jawabannya adalah B, the compositions of the product, komposisi dari produk. Number 15. The taste is beyond comparison. The underlined words show that the taste of the product is, berarti fokus pada yang di garis bawah, beyond comparison. Beyond itu di luar, di atas. Comparison itu ya perbandingan, berarti di luar perbandingan, di atas perbandingan, di luar, tidak bisa dibandingkan. The underlined words show that the taste of the product is, rasa taste of the product is A, magnificent, indah. Marvelous, menakjubkan. Excellent, luar biasa, very good. Numerous, sangat banyak. Oke, kira-kira jawabannya mana? Look at the keys. Ya, jawabannya C, excellent. Ini yang paling tepat ya, excellent. Number 16. Wow. Next text, it is very long. Sekarang tagnya lumayan panjang. Gedung sate. Kalau dilihat dari judulnya sudah gedung sate. What kind of tag is it? Kira-kira tagnya apa? Tag apa nih? Harus mengenali tag dulu ketika mau mengerjakan soal, harus kenal tagnya dulu ya. Gedung sate. Ya, ini kelihatannya ini namanya tag deskriptif kelas 7 atau kelas 8 ya sudah. Oke, number 16. What is the purpose of the text? Maksud dari tag itu apa? To invite, mengundang the reader to explore the gedung sate. B, to tell many historical places in the West Java province. Province ini kurang C province. C, to describe the reader about a historical building, gedung sate, mendeskripsikan kepada pembaca tentang gedung bersejarah, namanya gedung sate. To entertain itu sama artinya dengan yang tadi itu amuse, berarti artinya menghibur pembaca by visiting gedung sate in West Java Province. Kalau dilihat dari ini apa yang mana yang mulai tepat? Dilihat dari paragraf per paragraf itu. Oke, kita langsung ke jawabannya. Oke, jawabannya yang C, to describe the reader about a historical building, gedung sate. Ya kan, deskriptif itu kan tujuannya adalah mendeskripsikan pada sesuatu yang tertentu, spesifik. Ini spesifik yang dideskripsikan hanya gedung sate, bukan untuk entertain dan sebagainya. Entertain nanti untuk naratif ya. Oke, number 17. Tagnya masih sama, tag deskriptif. How does the gedung sate look like? Look like-nya diartikan seperti ya, tampak seperti apa gedung sate itu. Bagaimana gedung sate itu? Nah, seperti apa gedung sate itu? Its shape is rectangular building. Segi 4 itu. Shape itu bentuk.
It is used as the government center building, gedung pusat pemerintah government. It has become phenomenon of narrative history of West Java. Nanti dalam bacaan dicek di paragraf mana. D. It is also called as house heavy. Ini kurang apa nih kok? Call the kurang apa? Nanti kita cek. Oke, langsung ke jawabannya aja yuk. Number 17 ya. A. Its shape is rectangular building stretch from south to north. Karena ada kata look like, tampak seperti apa. Oh, berarti penampakan fisiknya yang paling lebih ditonjolkan. Number 18. 6 ornaments were set to symbolize the start of constructions of bla bla bla. Ini diambil dari bacaan tadi ya. The underlined word has the closest meaning to, berarti makna yang closest, yang paling dekat, yang terdekatnya, mana terdekat. Represent, collect, create, stand. Langsung aja ya jawabannya. Oke. Number 18 A. Represent. Symbolize itu represent, menyajikan, menampilkan, menyimpulkan. Number 19. Oh, ternyata ganti teks. Kalau dilihat dari teksnya di awal ada kata when I was in junior high school. Ketika saya di junior high school, my father once took me to go fishing with him at the river on Sunday morning. Ya, jenis tag apa nih? What kind of tag is it? Kelas 8 ini. Tag apa? Bagus. Tag recount. Tag recount kelas 8 semester berapa ya? Semester 2. Second semester. Oke, 19. What does the text mostly talk about? Talk about, berbicara tentang apa? What does the text mostly talks about? A. The interesting moment the writer had with his father in his school. B. The writer's experience, pengalaman, experience. The writer's experience, pengalaman penulis to fish, memancing, bukan ikan, ini kata-kata saya. To fish at the river, di sungai with his father, pengalamannya. C. The way, cara. The writer spent the day at his school. D. The writer's feeling, perasaan penulis in getting big proud, bagi mendapat proud. Oke, kita cek jawabannya karena tag recount masih ingat jawabannya, purpose-nya oke. Experience, pengalaman. B. The writer's experience to fish at the river with his father. We come to the last number 20. From the text we can learn that we should, ini dari bacaan, setelah membaca dari semua bacaan tag recount tadi, we can learn, kita dapat belajar, berarti ada nilai yang dapat kita pelajari. We can learn that we should, kita sebaiknya apa? Tadi tuh katanya memancing sampai ke bawah, kalian dapat membaca ulang sampai berkali-kali, nanti akan merasakan, oh berarti ini. Oke. Be surprised for what happened. Surprise, berarti kita dapat belajar dari tag itu, dari bacaan tadi, kita sebaiknya surprise, kagetan, terkejutan. For what happened, apa yang akan terjadi, apa yang terjadi. Jadi scare itu takut. The dangerous animals, kita sebaiknya takut atau menakutkan binatang-binatang yang berbahaya. Be patient. Passion itu artinya sabar. Kita harus sabar. We should be patient. Kita sebaiknya sabar in doing something. Mancing itu sabar. Know how to catch fish. Kita sebaiknya mengetahui how to catch fish, bagaimana menangkap ikan. Ini yang intinya adalah what we can learn, apa yang dapat kita pelajari, tapi nilai moralnya, nilai baiknya ya. The answer for number 20 is C. Be patient in doing something. That's all. Oke, kalian dapat cek dari nomor 1 sampai nomor 20, kemudian dihitung benarnya berapa, terus benar dikalikan 5, itulah nilai kalian. Nanti kalian akan mengumpulkan secara kolektif kepada
salah satu teman kalian, terus satu teman kalian akan menyerahkan nilai satu kelas, nilai kolektif satu kelas kepada saya. Thank you very much for your kind attention. See you next meeting and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.